कहती है ज़मीने करबो बला इस शान का सजदा खेल नहीं ऐसो दे मस्का तो 70 জন औलाद কোরবানি হয়ে পড়ি রই হোসেন চুল পরিমাণ বিচলিত নয় বড় করে হ সুবহানাল্লাহ এইভাবে যে অবস্থাতে সৌদি দিতে পারে মানছে এই যদি আয় শয়তানে ওই দিন অনুভব করতেম এই দিনে ব্যাকুনোর আগে সৌদি আয় শয়তানে দিতেম বড় করে হ সুবহানাল্লাহ মারত এর বকফ सर पर कड़ा हुसैन रहे सजदे में पड़ा कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा कैल नहीं छुरी है लेकिन गले के ऊपर हुसैन बोले सजदे में जाकर गवा रहो तुम ए दुनिया वालों नमाज मेरी क़ज़ा नहीं है गवा रहो तुम ए दुनिया वालों नमाज मेरी क़ज़ा नहीं ए हमार तो तरवारी কাঁধের উপর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন অবস্থায় পর্যন্ত আমি হোসেন আমার নানার উম্মতকে নামাজের শিক্ষা দিচ্ছি বড় করে হয় না সুবহানাল্লাহ বড় বড় দেশি গুড়ের রান